na, ng dinner. Anong nangyari? May inaabot ka kay Papi, puta na nalaglag yung biskwit. Tama? Tayo ay nasa fine dining restaurant, di ba? So yung pagkaskwata natin, iwan natin sa bahay. Pagkalaglag, ando sila Miss Vina, sila Doc Yapi. Imbis na, ay sorry. Ano naging reaction? Putang na ito, nagbibigay lang, ganyan pa eh. Kinang ina mo naman. Nasa restaurant ka naman na sosyal. Kailan mo ko narinig ng pukay ng ano naman eh. Naghahagano ako sa Miss Vina. Never. Ang tawag doon, pakigisama. Hindi ka naman magiging peki eh. Pero putang una, ma-adjust ka naman sa sitwasyon. Tang ina naman eh, binibigay lang ako eh. Napaganon ako sa'yo, ay putang inanimig kayo. Ay gago, ganon ako. Nakatingin lang ako sa'yo ng ganyan. Tapos tayo mo, sorry po. Saat makan malam, apa yang terjadi? Kamu memberikan sesuatu pada papi, go, sedikitnya jatuh. Kan? Kita di dalam restoran yang fine dining, benar? Jadi, kalau kita keluar rumah, kita harus sopan. Ada Ibu Vina, ada Dok Yapi, bukannya harus bilang, oh maaf. Tapi gimana reaksinya? Anda cuma mau memberi makanan kok seperti itu? Kamu di dalam restoran yang fancy. Kamu kapan pernah mendengar aku berbicara A ver, en la cena, ¿qué pasó? Estás pasando algo a papi y joder, la galleta se cayó, ¿verdad? Estamos en Fine Dining Restaurant, ¿cierto? Entonces, este mal comportamiento lo dejamos en casa. Cuando se cayó, ahí estaban señorita Vina y doctor Yapi. En vez de decir, ay, perdón, ¿cómo reaccionaste? Ay, puta madre, ¿me vas a dar algo así? Hijo de puta, por favor, estás en un restaurante elegante, ¿eh? Cuando me escuchaste, puta madre, enfrente de señorita Vina. Nunca. Eso se llama llevarse bien con los demás. Que no vas a fingir, pero joder, deberías adaptarte a la situación, tía. Abay nung hapunan. Ay ano nangyari? Ikay may inaabot di ba kay Papi? Putang gala, nalaglag yung biskwit. Honey, abay tayo man din ay nasa fine dining restaurant. Ay di yung pating pagka-squatter, ay iwanan muna natin sa bahay. Pagkahulog, ay nandoon man din si Miss Bina, si Doc Yapi. Abay sa halip na, ay sorry po. Atis, ay anong naging reaksyon mo? Puta ragis na ito ay nagbibigay laig ganayan pa'y. Bangkiki mo naman. Ikay nasa restaurant namang sosyal. Aba, ay kailan mo ako narinig na puta ragis na ito eh. Naggaganayon sa harap ni Miss Bina. Abay wala, di baga? Ang tawag doon man din ay pakikisama. Abay kayo naman hindi magiging peki. Pero puta ragis, ikaw na may mag-adjust sa sitwasyon. ¿Qué pasó durante la cena? Estabas pasando algo a Papi y se cayó la galleta, ¿verdad? Estamos en un fine dining restaurant, ¿no es así? Entonces dejemos nuestras malas costumbres en casa. Cuando se cayó, estaban la señorita Vina y el doctor Yapi. En lugar de decir, oh, perdón, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué demonios? Ya te mando galletas. Vamos, ya estás en un restaurante elegante. ¿Cuándo me has escuchado decir algo como, qué demonios? Frente a las personas. ¿Alguna vez he actuado así frente a la señorita Vina? Nunca. Eso se llama respeto. No necesitas ser falso, pero al menos adaptate a la situación. Vamos, solo te estaba dando algo pequeño. Y termina como, ¿qué demonios me cae? Solo te estaba mirando así. Luego cuando dijiste, oh, perdón, lo siento. Cuando te moviste a un lado, fue cuando me calmé. Vince también me miró. Eh di dinner. Di kayo may inaabot kay Papi. Ay putang ina nalaglag baga ang biskwit. Ay tama. Tayo naman nakita mong nasa fine dining restaurant. Ay di ang ating pagka-swatter ay iiwan natin sa ating basaysay. Ay pagkalaglag. Nasa harap natin si Miss Bina at si Doc Yapi. Ay sa halip na, sorry ho, pasensya na ho. Ay anong iyong itinugaw? Ha? Ay putang ina, nagbibigay laang eh. Ay napukaris ka naman. Ako kikilan mo nakitang
Putang ina, nagbibigay laang sa harap ni na Miss Bina. Ay, digay hindi. Ang tawag doon, ikay nakikisama. 吃晚餐的时候发生了什么事？芭比在送你个东西，我他妈的饼干掉下去了，对吗？我们在 fine dining restaurant，对吧？所以我们这个很啰嗦的行为，把在家里放，掉下去的时候，V 小姐跟 Doki 也在，反而说对不起，对不起，你的反应是什么？我他妈的送个东西还这样，我靠！你在很高级的餐厅耶，你什么时候听到我说我他妈的对 Vina 小姐这么说？从来没有，那个叫有意，你不会变成假的。但我靠，你要按照情况表现呢。我他妈的送个东西还这样，我靠！这个米开，我就这样看着你，我靠！后来你说对不起，对不起，那时候我就是冷静下来了，因为 Vin 在看着我。Oh, may nga pa kanano. Atin kang abot kang papi, nakputa, may baldog yung biskwit. Gusto ko? At syuta mo fine dining restaurant, ware? Yung pagka-squatter tamo, lakwan tayo kang bale? Otang kay, di natanglay Miss Viampoy Dokyapi. Imbes na sabihan mong, ay rugo, pasensya na ko po, nang sinabi mo, ng reaction mo. Puta na dana nine, mamiyena mo, makanya niya pa. Ay, dana naman. At syuta mo restaurant a sosyal. Ika naman, kapilin mo ko dimdama sinabi ko na, ay puta na damo. Never! Diyang dirit! Tagamaga. Tagayugo agay naga saga pagay dagay niging rekesto goragan. Digi baga? Sugoyugong pagagskwaga-tiger nagatigin, igiwaga nagatigin, sa aga-agatiging bagahagay. Pagag nagaglagag, agan dugong sigi naga, migis vigi naga, sigi naga, dugok yaga pigi. Igim bigis naga agay sugo rigi, aga nugong nagiging rigay aga sugon mugo. Pugut agang igi naga negeto ko, nagagbigi-bigi nagay, lagang yagan paga-agay. Kigi nagang igi naga magan. Naga sagara gesto goragan kaga naga magan nagang sugus sagal. Aga. Pendant le dîner, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de donner quelque chose à papy. Le pain est tombé, c'est bien ça, non? On était dans un fine dining restaurant. Alors change ta façon d'agir. C'est pas comme à la maison, où si quelque chose tombe, Miss Vina, Doc Chappie et les autres sont là, au lieu de dire « Oh, désolé. » Quelle était ta réaction? Putain, pourquoi tu me donnes comme ça? Putain, mais on est dans un restaurant chic. Depuis quand tu m'as déjà entendu dire « Putain » devant eux? Jamais, ça s'appelle du savoir-vivre. Ce n'est pas être faux, c'est s'adapter à la situation. Putain, pourquoi tu donnes comme ça? Je suis juste... Putain, Mikaï. 저녁 식사 때 무슨 일 있었지? 너 파피한테 뭐 주고 있을 때 개새끼야. 비스킷 떨어졌잖아. 라고 했지? 야, 여기 파인다이닝 레스토랑이야. 우리 쫀티나는 태도는 집에다 두고 오자. 그리고 내가 미스 B랑 독터 야피가 거기 있는 걸 알게 됐는데 너 뭐라고 했는지 기억 안 나? 아이 씨발 나한테 뭐 줄 거면 제대로 줘. 라고 했지? 야 여기 존나 비싼 레스토랑이야. 넌 내가 미스 B 앞에서 씨발이라고 한 적 들어봤냐? 없지? 없어. 그게 바로 동료애야. 가식 떠는 게 아니라 분위기 파악을 하라고. 백쉬. En la cena, ¿qué pasó? Le estabas pasando algo a papi, puta madre, se te cayó la galleta, ¿verdad? Estábamos en un fine dining restaurant, ¿cierto? Entonces, nuestra actitud de barrio la dejamos en la casa. Cuando se cayó, allí estaba Miss Vina Dokyapi. En vez de decir, ay, perdón, ¿cuál fue tu reacción? ¡Puta madre, solo estoy dando esto! O sea, che, tu madre, ¿no? Estabas en un restaurante elegante. ¿Cuándo me has escuchado decir, puta madre, cuando estoy con Miss Vina? Nunca. Eso se le llama saber comportarse. No tienes que ser falso. Pero cabrón, ajustate un poco a la situación. Puta madre, solo estoy pasando algo. Me caí bien, te así. Puta madre, me cae. Cabrón, estaba así. Solo mirándote. Y cuando dijiste, perdón, allí fue cuando ya me calmé. Hasta a mí me volteé a ver. ユシコの時何があったの？あなたは
パピさんに何かを渡します。あ、ビスケットが落ちたばかだよね。私たちはファインダイニングレストランね。だからスクワットは家に残しておく。ミスピーナとドクとヤピがあれごめんと言う代わりにそこに落ちたとき、あなたの反応は何でしたか？チクショー、ただ逃げていただけだった。うるさい。私たちはおしゃれなレストランのいる。私がチクショーと言うのをいつ聞いたことがありますか？絶対。それは親睦と呼ばれてます。あなたは偽物にはならないよ。あなたは状況に適応します。チクショー、そのせいで顔がこうなってしまった。O anyang dinner, nanong milyari. Ating kaduduang kang papi. Ay puta ni Dana, minakbagay yung biskwit. Gusto? At syuta mo kayong fine dining restaurant. Diba? Yung pagka-squatter mo, lakwan mo kayong balay. Pag minakbagya, at yula ka rin Miss Fina, apong Dokyapi, imbes na, ay sorry. Nano yung reaction mo? Puta ni Dana, nini, mamiya pa na mo, maganyang pe. Nagputa ka. At yuta mo kayong restaurant na sosyal.